Salutations. غنبداو واحد البروبليم d'analyse sciences maths. Donc extrait ديال واحد l'examen blanc ou un devoir maison. N un entier naturel tel que n supérieur ou égal à 2, soit Gn la fonction numérique définie sur 0 plus infini ouvert par Gn de x égale à n facteur de x plus 1 plus ln de x. La première question est de déterminer les limites au bord du domaine de définition. Deuxième question, donc à la partie M. Deuxième question, c'est d'étudier les variations de la fonction Gn puis dresser son tableau de variation. هاد les deux questions كنت بديتهم قبل ما تحبس لي الفيديو دونك غير دونك راه ساهلين غنعاودو ماشي مشكل. Les limites quand x tend vers 0 plus de Gn de x mais fait à la forme déterminée la والو. هادي c'est 0 donc غتبقى n fois 1 c'est n plus ln de x. La limite quand x tend vers 0 plus de ln de x il y a moins l'infini. Moins l'infini plus une constante, il n'y a rien qui change, je prends moins l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de Gn de x, il y a même truc, mais qui est à forme déterminée, c'est plus l'infini plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Pour la deuxième question de montrer les variations, on va dire que Gn est dérivable sur 0 plus l'infini ouvert car Gn est la somme de deux fonctions dérivables si vous voulez. Quel que soit x supérieur strictement à 0, Gn' de x, donc n c'est une constante, c'est pas un produit, hein, les comme produit là c'est pas un produit, parce que n c'est une constante, donc on va dériver que x plus 1. La dérivée de x plus 1 c'est 1, hein. La dérivée de 1 c'est 0 et x sa dérivée c'est 1, donc tu feras n. La dérivée de ln de x c'est 1 sur x. نوحدو المقام donc تعطينا c'est quoi ça donc هي nx plus 1 sur x, c'est positive pour x supérieur strictement à 0, donc je vais l'intervalle, donc 0 n'est pas défini, donc on dire 2 traits. C'est positive, donc c'est x, c'est gn prime, ou c'est gn, c'est bien sûr strictement croissant, moins l'infini, on a plus l'infini. donc اصلا واش خصنا نقولوا من هنا؟ خصنا نقولوا ان جي ان ادمين بيجيكسيون دو 0 بلس انفيني فيغ واحد الانترفال اللي هو ار. هذا سي الانترفال ار. الوغ هاد جي ان دو اكس ايغال ا 0 اللي درنا ايغال ا 0 راه elle va admettre une unique solution parce qu'elle est croissante, donc كتطلع وما كتهبطش، دونك هي موان انفيني باش تمشي للبلس انفيني خاصها تمشي من نيجاتيف بوزيتيف. شنو اللي كيخليك تمشي من نيجاتيف بوزيتيف؟ زيرو، دونك كاين زيرو في هاد الانترفال، دونك كاينه اون يونيك سوليوشن بور جين دو اكس ايكال زيرو. حنا بريبارينا لواحد السؤال غيتحط لينا من بعد، هو جوج السؤال 3. دونك راني انا ما خدمتش التمرين جوغ هذا، جيت ديراكتومون مونطري دونك لي كنت وحل في الاسئله اللي من بعد، ماشي واحد زعما اللي خد لي الوقت باش نفكر، عارفين علاش. montrer que l'équation Gn de x, ولكن دابا هاد l'équation الاولين سي بازيك. montrer que l'équation Gn de x égale à 0 admet dans l'intervalle 0 plus infini une solution unique alpha n. Donc qu'est-ce que قلنا parce qu'il admet une bijection de 0 plus infini vers R et 0 appartient à R, elle admet une solution unique هما نوطيوها alpha n حنا نوطيوها alpha n. Donc question 3 نجي directement ما نقولش ان normalement خصكم تقولوا ان f donc pardon bien sûr خصكم تقولوا ان f est continu. Voilà, bien sûr تقولوا ان Gn est continu parce qu'il est dérivable, ولكن هنا من tableau de variation, donc d'après le tableau de variation on écrit d'après le tableau de variation Gn admet une bijection de 0 plus infini vers R, et comme R 0 appartenant à R, donc l'équation donc Gn de x égale à 0, donc Gn de x égale à 0 admet une solution
unique noté alpha n. Donc غتكون هنا وغتنعدم في هاد البلاصه. دونك فوالا. Donc اش كيعني ceci donc équivaut à quoi? Que seul Gn de alpha de n égale à 0. Donc Gn de alpha de n égale à 0. ودي غنستعملوها. اش قالوا لنا من بعد؟ Question 4 قالوا لنا donner en le justifiant le tableau de signe de Gn de x. Le tableau de signe de Gn de x كيفاش نمشيو نديروه؟ Donc question 4 نقولوا si x supérieur à alpha implique donc pour les x اللي كاينين هنا donc alpha n pardon pour les x اللي كاينين في هاد البلاصه هادي donc ما عرفتش واش كيبان pour les x اللي كاينين في هاد البلاصه عندنا ان gn est croissant donc implique que gn de x est supérieur à gn de alpha de n car gn est croissant implique gn de alpha de n c'est 0. Donc pour x supérieur à alpha de n, gn de x est supérieur à 0. Même truc, si x est inférieur à alpha de n, gn de x est inférieur à gn de alpha de n car alpha implique donc que gn de x est inférieur à 0. Et ceci est logique parce que اللي مشينا لليسار ديال الفا دونك اكس انفيريور الفا دو ان باردون كنكتب الفا كنقول الفا مي سي الفا دو ان اللي مشينا اغوش ديال الفا دو ان نشوفوا ان الزيرو هنا وكتهبط المول انفين دونك هاد البارتي كامله جي ان فيها نيجاتيف هاد البارتي كامله فيها بوزيتيف دونك من طابلو الفاريسيون تقدر تشوف كلشي نمشيو نرسمو طابلو تسين دونك طابلو تسين عندنا ديجا كلشي فين كينعدم غنحيد عليا هاد الوراق اللي لتحت حتى نبغيهم دونك غيكون عندنا دونك ان بحال هكا طابلو تسين دونك فوالا 0 بلس l'infini et bien sûr هنا الفا كينعدم هادي جي ان دو اكس هادي اكس دونك قلنا ان ici x inférieur à alpha de n gn de x est négatif si x supérieur à alpha de n gn de x est positif voilà دونك هذا هو الطابلو تسين نمشيو نكملو في لي كيسيون اللي من بعد دونك قال لينا vérifier que alpha de n est inférieur à alpha moins n puis déterminer la limite lorsque n tend vers plus infini de alpha de n. On va aller comparer les images. Donc, c'est la question 5. Ramshingoul n gn de exponentielle de n. Donc, نقلب على gn. Donc, نقلب على gn de exponentielle moins n. هي donc نجيبو قدامنا هي n شوف واش كيبان donc c'est n facteur de exponentielle moins n plus 1 plus ln exponentielle moins n donc هذا c'est exponentielle moins n plus 1 moins n donc voilà donc ceci bien sûr est égal si on développe exponentiellement n plus n moins n bien sûr elle est supérieure à 0 parce que n on le rappelle que n est supérieur ou égal à 2 donc gn d'exponentielle moins n est supérieur à 0 implique que gn d'exponentielle moins n est supérieur à gn de alpha de n parce que gn de alpha de n est bien égal à 0. On a
Gn est croissant sur 0 plus infini. Ceci implique que exponentielle moins alpha de n est bien supérieur à alpha de n. On m'a demandé de calculer la limite lorsque n tend vers plus infini de alpha de n. Comment le montrer? La limite lorsque n tend vers plus infini, on va utiliser cet encadrement de exponentielle moins n, exponentielle moins n, donc plus infini à moins l'infini, à donc 0. Mais on sait que alpha de n est supérieur à 0, parce que alpha de n fait supérieur à 0. Donc, par gendarme, la limite lorsque n tend vers plus infini de alpha de n égale à 0. Voilà. Question, mais ces questions, c'est la partie 2. La partie 2, ils ont défini la fonction akhra, donc fn de x. Mais qu'est-ce que vous voyez ils ont défini pour la partie 1 une fonction, avec la partie genre 1, avec la fonction la fonction auxiliaire. Parce que les études tu vois la dérive fait gn de x. Donc la fonction auxiliaire permet de déterminer le signe de la dérivée. Donc on considère donc un multiple fonction d'excès, fn de x égale à x ln de x à la puissance n sur x plus 1 avec x supérieur strictement à 0. Fn de 0 va égal à 0. Question 1. Gaulina opposant t égale à racine nème de x, montrer que la limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x à la puissance n égale à 0. Donc, on va calculer cette limite. La limite lorsque x tend vers 0 plus de x ln de x à la puissance n. اللي كي تيمولف لي ليميت راه بلي ما يقول لك هاد سميتو هاد شونجمون دو فالور خاصك حتى تفكر فيه باسكو اللي كان بيسونس اللي كانت ليميت فيها بيسونس كوبيك بيسونس 4 بيسونس 5 ديما فكر في لي راسين كوبيك لي راسين 4 اللي كان 2 كتفكر في راسين كاري وكتخرجك باسكو elle a واحد البروبريتي. Donc on pose t, moi ils m'ont dit t égale à racine nème de x. Ben ceci implique quoi? Ceci implique que x égale à t à la puissance n. Implique donc à la limite lorsque t, quand x tend vers 0 plus, t va aussi tendre vers 0 plus, il n'y a pas de souci avec ça. Donc à dire t à la puissance n, ln, donc à ln de t à la puissance n sur n. Donc, à la limite lorsque t tend vers 0 plus, on دخل t, donc à t, le tout à la puissance n, نخرج n من هذا, donc تجينا ln de t. J'espère que vous avez compris, parce que elle est la propriété ln de a à la puissance b, et b ln de a. Voilà. هذه la propriété اللي استعملت وغنمشيو donc je calcule عندي هذه limite usuelle. Donc on a que la limite lorsque t tend vers 0 plus de t ln de t égale à 0. Ceci implique que la limite lorsque x tend vers 0 plus, parce que multiplié par n comme c'est un entier, et à la puissance n ça y est implique que la limite lorsque x tend vers 0 plus de x ln de x à la puissance n égale à 0. Donc donc montrer que la limite lorsque x tend vers plus infini de ln de x à la puissance n sur x égale à 0. Donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, le tout à la puissance n. On va poser le même changement de variable. Donc on pose t égale à racine nème de x
Ceci implique que x égale à t à la puissance n. Les cas x tend vers plus infini, t va tendre vers plus infini, ça va rien changer. Donc t tend vers plus infini. De ln de t à la puissance n غتخرج غتولي donc n ln ركز معايا في هادي غتولي ln غتولي واحد البيسونس كامل باسكو هنا غتولي تي على بيسونس ان نجمعها مع الاخرى غتولي بحال هكا فوالا تي على بيسونس ln دو تي اي بيان سور هادي راه لا اون ليميت اوزيال اللي خصنا نكونوا عارفين وكتساوي دونك زيرو car la limite lorsque t tend vers plus infini de ln de t sur t égale à 0 donc elle dit كتساوي 0. Donc c'est fini pour la question. نمشيو la question اللي من بعد قال لنا montrer que fn est continu à droite de 0. Donc خصني نبين انك la limite que lorsque x tend vers 0 plus de fn de x égale à 0 égale à fn de 0 اللي هي égale à 0. Donc question 2a غنمشي نكتب la limite lorsque x tend vers 0 plus de fn de x égale à la limite lorsque x tend vers 0 plus de x ln de x à la puissance n sur x plus 1 كنت غنكتب dx دونك باش نبينو هاد الليميت نمشيو نشوفو واش نقدروا نستعملو لي كيسيون اللي قبل قال لنا ان la limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x à la puissance n c'est 0 et la limite لتحت bah c'est 1 donc انا نوريكم donc هادي on a d'après la question précédente que la limite lorsque x tend vers 0 plus de x ln de x donc le numérateur ديال fn de x bah égale à 0 وعندنا aussi la limite lorsque x tend vers 0 plus de x plus 1 égale à 1. Ceci implique que la limite lorsque x tend vers 0 plus de fn de x égale à 0 égale à fn de 0. Donc fn est continu à droite en 0. Voilà. Étudier la dérivabilité. Et la prochaine question, c'est étudier la dérivabilité à droite de 0. De fn à droite de 0. La dérivabilité, on doit calculer la limite lorsque x tend vers 0 plus de fn de x fn de 0 sur x moins 0. Donc, elle dit c'est 0 sur 0. Donc, je vais calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini. De 0 plus, pardon. De نهبط لتحت تولي x facteur de x plus 1 x ln de x à la puissance n نمشي x avec x تبقى x à la limite lorsque x tend vers 0 plus de ln de x à la puissance n ما عادش دابا في غادي غير كنشوف الكالكول زعما لا dernière expression ديال fn de x في كتوصل دونك كيفاش غندير ليها دابا هادي ماشي كاع فورما ديتيرميني اللي جيتو شفتو مزيان دونك روماركا افيك موا ان هنايا غتخرج 1 لتحت وهنا با سا ديبون دو n باسكو لا ليميت كون x tend vers 0 plus بوحدها سي دو ln de x سي موان انفيني اللي عطيتيها n بير اللي عطيتيها بيسونس بير غتولي بلس انفيني اللي عطيتيها بيسونس ان بير غتعطيها موان انفيني دونك هنا غنقسمو ليك دونك خص تكون عندكم هاد الانتويسيون دي دونك si n pair, la limite lorsque x tend vers 0 plus de fn de x moins fn de 0 sur x moins 0 égale à, si n pair, donc à celui plus infini. Si n impair, la limite lorsque x tend vers 0 plus de fn de x moins fn de 0 sur x moins 0 bah, égale à moins l'infini. Dans les deux cas, cela n'appartenant pas à R, dans les deux cas, donc fn n'est pas dérivable.
en 0. ماشي في la même question قال لك interpréter géométriquement ce résultat. دابا هنا خصنا نقسمو اصلا l'interprétation تاعي خصنا نقسمو على جوج parce que هادي c'est une donc n'est pas dérivable, donc c'est une demi-tangente. Une demi-tangente verticale ولكن orientée vers le haut et vers le bas, cela dépend parce que هنايا elle est orientée vers le haut وهنا elle est orientée vers le bas parce que signe de plus مع الموان راه مختلف هنا لو ميم. دونك حتى هنا نقسمو لي كا غنقولوا ان لا كورب عطاو لينا شنو هي زعما سميه مسمى ولا لا ما سماوهاش نقول سي ان admet une demi tangente ما عطاوش الاسم ديالها المهم verticale orientée donc هذا orientée اللي فيها تختلف نقسمو لي كا si n impair orienté vers le bas. Si n pair orienté vers le haut. صراحة بان ليا ان دونك انا كنعطي زعما مي زافي في وسط لي فيديو بان ليا ان هادشي اكسيسيبل حتى البيسي بحال يلا اول عام جا بداو الين و اكسبونسيال I don't really know واش هذا بيسي باقي ما شفتش فريمون كلشي ولكن زعما نقدروا نعطيو بيسي اللي بغينا فريمون نعطيهم اكزامان بلون زعما نقصحوا معاهم النيفو كاع ما عرفتش واش هذا صراحه اكزامان بلون ديال سيونس مات غير تصيفط ليا je crois انه accessible le haut niveau ديال بيس I don't really know. عارف انه ما كيتعطيوش بارامتر ان ولكن زعما راه بغيت تفهموا ماشي شي حاجه المهم عرفت واش في المينياتور نكتب اكسيسيبل بي سي بداو يعايروني في الكومونتير المهم تنشوف تنسالي بعد التمرين نشوف التمرين كي داير في الاخر دونك سي ان امبير فيغ لو با دونك نمشيو للكيسيون اللي من بعد ما قلتش او بوين باردون ما قلتش او بوين بجوجهم او بوين d'origine او 0 0 question 4 donc calculer la dérivée non pardon question 3 là donc la question باغي نخلي هاد الورقه نقيه question 3 donc la limite lorsque x tend vers plus infini de fn de x donc il y a la limite lorsque x tend vers plus l'infini اسمحوا لي ضغط زعما سهيت فكرت شي حاجه ln de x à la puissance n c'est là c'est qu'un dérivé x plus 1 on va calculer la limite donc هذه plus infini sur plus infini factoriser x لتحت donc c'est vraiment des questions genre خصك تكون مولف في الكالكول دو ليميت ما خصكش توحل بحال هكا 1 كاع نسامبليفيو ديريكتومون غتولي 1 plus 1 sur x ln de x le tout à la puissance n donc simplifier x مع x هادي غتبقى plus infini هادي 1 parce que هادي 0 1 plus 0 c'est 1 donc غتولي plus infini sur 1 calcule la limite lorsque x tend vers plus infini de fn de x sur x égale à la limite lorsque x tend vers plus infini de donc بحال لي هنا غتولي x plus 1 x ln de x à la puissance n كنزرب في الكالكول نشوف واش كيما مزيان نسامبليفي هاد x مع x غتبقى ليا la limite lorsque x tend vers plus infini de ln de x
à la puissance n sur x plus 1. Ouais, ceci est bien une forme indéterminée. كيفاش نحل المشكل؟ euh... non, ما كاين حتى مشكل en fait. كاين حتى مشكل باسكو ouais attends نشوف واش كيبان باش منبداش نهضر في الخاوي. لا ليميت كونكسيون vers plus infini غنفاكتوريزي بإكس لتحت نخرج واحد 1 plus 1 sur x هنا ln à la puissance 1 de x. Donc هادي c'est 1 sur 1 plus 0 و هادي راه عندي في الكيسيون بريسيدونت دونك راه بانت ليا باسكو هادي راه عطاولي في لا كيسيون بريسيدونت. فوالا دونك خاص تبان ليكم شويه. دونك هادي c'est 0 fois 1 sur 1 c'est 1 bah c'est 0. Interpréter géométriquement, donc s'il n'y a rien de plus facile, admet une branche parabolique de direction OX et préciser le voisinage au voisinage de plus infini. Question 4a, montrer que fn' de x égale à gn de x sur, donc c'est un long calcul. Donc un petit Alina. Question 4a. Bien sûr, vous devez dire que fn est dérivable. Donc pour les raisons qui suivent, n c'est un rapport de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Donc l'intervalle là, c'est 0 plus infini ouvert. Attends, on a 0 plus infini ouvert parce qu'on a déjà vérifié n'est pas dérivable ici. Donc, maintenant de l'intervalle là, vous pouvez vérifier vos résultats. Donc, ندير بحال هكا احسن ياك جو سي با واش احسن ولا خصنا نشوفوا لي ريزولتا اللي قبل. دونك غنقولوا ان اف ان dérivable sur 0 plus infini ouvert quel que soit x supérieur strictement à 0, donc le domaine de définition de la dérivabilité. Donc nous dériver donc fn prime de x, ça sera un bon calcul de dérivée. Donc c'est un u sur v avec un produit. Donc نخرجوا صراحه من الاحسن زعما نرجعوا برودوي نديروا القاعده ديال البرودوي باسكو اللي مشينا زعما في u sur v طوال القضيه. دونك اوكي وي لو ما نخليوها بحال هكا زعما هي x plus 1 prime ln de x à la puissance n plus x plus 1 ln la puissance nx وهادي نديريفيها باش كيبان. دونك اش غنمشي ندير غنمشي ناخد دونك هادي سا ديريفي دونك ندير امبليك fn prime de x égale à la dérivée ديال هادي دونك غتولي x plus هادي هي u plus v donc x plus 1 au carré. C'est facile dériver غتبقى 1 غتولي غتسامبليفيا دونك غتولي باسكو هادي راه x prime fois x plus 1 moins x fois x plus 1 prime دونك غتمشي ل x مع ال x غتبقى 1 غتبقى هنا ln de x à la puissance n نخلي هادي دونك x plus 1 هادي غنهبط ل n نديريفي ln de x ونخلي ln de x à la puissance n-1. Déjà, ln de x à la puissance n-1. On est في la bonne route. عندي n de x غتسامبليفي x مع x. دونك نوحد المقام عندي x plus 1 لو كاري هنا وما عنديش n دونك نضرب الفوق هنا في n دونك هذه ln de x à la puissance n نضرب في x plus 1 الفوق دونك غتولي n facteur de x plus 1 ln de x à la puissance n-1. Je vais revenir au gn de x.
Donc Gn, donc je vais Gn de x fois ln de x à la puissance l moins 1. Donc ln, donc بقيت عندي واحد ln à la puissance n. Les factoriser ب ln de x à la puissance n moins 1 sur x. Ok, on dira. Donc غتولي ln صافي خرجت ln باش نحيدها لا puissance ça me dérange parce que في gn de x ما كايناش la puissance n moins 1 sur x plus 1 le tout carré غتبقى عندنا donc غتبقى ln de x plus nx plus 1 وهادي شنو هي ديال gn de x implique donc que fn prime de x égale à gn de x donc fois donc واش كيبان هنا كيبان fois ln de x à la puissance n-1 sur x plus 1 le tout au carré. مزيان غادي مزيان. Donner le tableau de variation قريت واحد الحاجه. Donner le tableau de variation de fn, on distinguera deux cas, n pair puis n impair. Donc on veut distinguer deux cas. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Ouais, parce que n supérieur à 2 déjà. n supérieur à 2 donc هذه عمرها ما تكون négative. OK. اللي كان n pair. Donc ناخذ مثلا 4 نديرو لي moins 1 غيولي impair. Donc ln de x اللي خدينا x pour des valeurs اللي صغر من 1 كنعرفوا ان ln pour des valeurs اللي صغر من 1 كيكون نيجاتيف. اللي عطيتي puissance pair غيولي بوزيتيف، اللي عطيتي puissance impair غيولي نيجاتيف. Donc داكشي علاش on va distinguer deux cas. En fait خصنا نفهموا السؤال علاش il a distingué deux cas. اللي فهمنا زعما السؤال راه مخيره زعما كتعطيك واحد الثقه في راسك باش تكمل التمرين. الوغ لو انت زعما اللي كنتي تا غير غادي وشي مرات كتوحل راه سابورت نكو اش كيقول عليها الاستاذ ديالي كتعكل بحال اللي كتعكل. المهم donner le tableau de variation de fn. Ok, on va donner le tableau de variation de fn. Of course qu'on va donner le tableau de variation de fn. Mais on va dire d'ailleurs gn de x pour quelle valeur il est positif. On doit pas oublier gn de x هو عنده غو. Donc اش غنديرو غندخلو واحد طابلو د سين طويل. دونك انا نمشي معكم غنبداو بان بير. غندخل واحد طابلو د سين غندخل فيه جي ان دو اكس ان دو اكس لابسون. دونك بحال هكا خصك تفكر باش نشوفو باسكو هنا راه كاين برودوي ديال واحد الحاجه كي فاري وواحد الحاجه كي فاري اوسي. هذا بوحدو اللي ما il varie pas. دونك غنديرو بحال هكا. السؤال زوين صراحه ملي كتفهمو كيجي زوين كثر كيجي زوين كثر جي ان دو اكس رسمتو صغير يمكن المهم عندنا الفا. خصنا بعدا نعرفو سميتو شكون اللي صغير الفا دو ام لا واه باسكو ال دو اكس عرفنا وين سانولا باينه سي 1 يسانول في 1. دونك ولكن كيفاش تعرف ان 1 سوبيريور الفا ولا الفا سوبيريور؟ ترجع على هذا السؤال هذا. دونك شتي في رجعنا خص تكون حاضر خص تكون عاقل على كل شيء. دونك المهم صراحه مزيان ملي كنخدم التمارين اللي عمرني ما درت كنوريكم حتى لا فاسون دو بونسي ديالي باش زعما تحلل واحد البروبليم داناليز اللي تعطيك. vérifier que alpha de n est inférieur à exponentielle moins n. Exponentielle moins n c'est 1 sur exponentielle de n. 1 sur exponentielle de n c'est inférieur à 1. C'est clair parce que e déjà e peut être à la puissance 1 dès les maintenant parce que e à la puissance carrée ben c'est supérieur à 1. C'est inférieur à 1. Ben c'est la même chose. Voilà, ben c'est la même chose. Donc on continue. Donc 1 est supérieur à alpha. gn de x اللي هو اللي كيسانول في الفا. دونك نحطو بحال هكا. هنايا غنكتبو ln de x à la puissance n-1. دونك دابا غنركزو في هاد البلاصه غنركزو فيها. on prend un pair n-1 غيولي un pair اللي خديتي دي فالور اللي صغر من 1 qui sont négatives avec une puissance impair. هاد البلاصات غيبقاو نيجاتيف. une puissance impair ما كتبدل والو. هادي غتبقى بير. باردون هادي ما كملتهاش. نمشيو لطابلو السين ديال جين دو اكس اللي كنا درنا.
هو هذا دونك موان à gauche de alpha de n pardon ندير alpha de n ديما كنسى هذا x négatif plus اوكي on est bien دونك جيسبر انكم فهمتوا هذا الريزونمون اللي تستوي باش لقيت هاد لي سين هادو نكمل دونك ln de x moins 1 نهبط عليه بحال هكا دونك خصني دابا هادي f prime fn prime de x donc fn prime de x il s'annule في les deux il va s'annuler في les deux مع moins fois moins parce que هنا كاين برودوي بيناتهم moins fois moins كيعطي plus fois moins كيعطي moins plus fois plus كيعطي plus donc ها هو le signe de fn prime de x pour n pair نمشيو نكملو الطابلو دو فارياسيون غندير هاد الطابلو دو فارياسيون نكملو هذاك الطابلو دو فارياسيون دونك fn de x هادي fn de x donc plus moins plus نمشيو لي ليميت تعدي ديجا لي ليميت كاملين باردون هنا ما درتش هنا راه زيرو بلس لانفيني دونك زيرو زعما هكا نمشي دابا لو كا ديال ان امبير لي ليميت وداكشي نخليهم حتى الاخر نمشي دابا لو كا ديال ان امبير ان امبير دونك نكمل دونك غنرسم لو ميم طابلو د سين و جي ان دو اكس ما تبدلش غيبقى في نفس البلاصه غنستعملوا الريزونمون ديال مي لو ريزونمون ديال هذاك ال ان دو اكس افيك لا باريتي هو اللي غيتبدل دونك عندي بحال هكا كيف غنديرو داكشي سميت فوالا بحال هكا دي اف ان دو اكس اف ان بريم دو اكس كيف سانولي دو فوا حتى هو ندير هنا ln de x moins n moins 1 نسمي هنا نسمي هنا هكا هذا سي 1 هذا الفا دو n هذا 0 فديفيني هنا plus l'infini donc x وهذا gn de x gn de x bien sûr ne va pas changer حنا كاين الباريتي كتأثر على الاخر si n impair donc n moins 1 يكون pair si n moins 1 est pair راه كلشي بوزيتيف تعطيه دي فالور نيجاتيف هذاك ال تعطيه اي حاجه بغيتي ال دو 0.2 ال دو اي حاجه غيبقى كلشي بوزيتيف دونك موان فوا بلس سي موان بلس فوا بلس سي بلس دونك كنستعملو الفوا بلس دونك سي نيجاتيف بوزيتيف باردون هنا درت نبوليت باسكو هنا ندير بحال هكا صافي شكون نفس الحاجه نو او ميم شوز نحط هنايا اف ان دو ان بس زيرو ميم شوز هنا تساوي زيرو باسكو هنا كنعمل كي زعما سي بحال دي سوليسيون لا ليميت كون اكس تنفير زيرو بلس دو اف ان دو اكس شحال كي لقيتها بعد بلس انفيني لقيت بلس انفيني هاي بنت ليا زيرو بلس si je me rappelle bien quand continue non pardon هنا اف ان هادي ماشي زيرو سي اف ان دو الفا دو ان دي هادي ناري مشيت ليك في اتجاه ديال ديريفي رجعتها فونكسيون لا لا دو الفا دو ان ديرها فونكسيون اللي على علاقه بديريفي مي اف ان دو ان وعندي الزر اف ان دو ان سي بيان زيرو باسكو اف ان دو ان راه ال دو ان سي زيرو لتحت سي ان لتحت سي دو المهم اون سون فو دونك الفوق زيرو هنا بلس انفيني هنا سي زيرو كيفاش لقيت المشكل تولي زيرو طالع لزيرو راه خاص تعرف كيفاش تلقى المشكل اللي درتي على بارفو دينا طونسيون داكشي خاصك تعرف المشكل دونك خاصك تفهم هادشي اللي كدير انا بالي زيرو طالع لزيرو سي امبوسيبل دونك انا مثلا عندي غلط هادي سي اون فالور بوزيتيف دونك زيرو طالع سي اون فالور بوزيتيف سي بلو لوجيك زيرو واحد الحاجه اوكي بانت ليا بحال الشعر سي زيرو طالع اف ان دو الفا دو ان وهنا بان لكم زيرو نهبط اف ان دو الفا دو ان كتقولوا سي با بوسيبل ولكن سي بوسيبل باسكو هنا كنهضروا على لا باريتي سي بيان ديفيرون
Pour un pair, oui, fn de alpha de n يقدر يكون positif, il n'y a pas de souci. Pour un impair, fn de alpha de n يقدر يكون négatif, il n'y a pas de souci avec ça. Parce que fn dépend de n qui dépend de la parité. Donc voilà. Donc partie 3. احنا غادي مزيان. Partie 3. Montrer que l'équation f de x égale à e sur 2 facteurs de e plus 1 mais dans l'intervalle fermé 1 e, une solution unique un. اش غنمشيو يديروا لك شي عباقره. غنمشيو يديروا لك بوزي une fonction g n de x ولا ما عرفتش بوزيوها h n de x r n de x اي بوزيو f n de x moins e sur 2 e plus 1 وغيوحلوه ويبقاو غاديين في الدريفي وداكشي يحاولوا يلقاو مينورون ولا ماجورون ولا ما عرفتش يديروا. نو باردون ماشي مينورون ماجورون يحاولوا يديروها بار تي في. alors que d'abord bah ça sert à rien de faire ça. اش غنمشيو نديرو غنمشيو par bijection parce que هذا c'est pas un variable باش دير. Ça c'est un nombre. Et tu dire une bijection de 0, donc 0 plus l'infini, donc fin défini fn de x 0 plus l'infini vers non, ça va dire sur 1 demi, sur 1 e, pardon, à dire bijection de 1 e, le واحد l'intervalle, ou tu as un e sur 2 facteur de e plus 1, كاين في هذاك l'intervalle الاخر ديال البيجيكسيون. دونك هذه الفكره غنمشيو نطبقوها. اش غنمشيو نقولو دونك نشوف واش كيبان مزيان. دونك كيبان مزيان غنمشيو نقولو ان fn est dérivable sur 0 plus infini, et donc elle est continue sur 0 plus infini, en particulier elle est continue sur donc غنحاول نزرب بشويه sur 1e. Donc il n'y a pas de souci avec ça. غنقول bien sûr ان fn في كاينه 1e كاينه هنا 1e كاينه هنا. Et les deux cas, donc quand je fous les deux cas, ben c'est croissant pour les deux cas. Et fn est croissant, est strictement croissant sur 1e. Donc il n'y a pas de souci. Donc fn admet une bijection. Ça va naqoulha d'après le tableau de variation, mais c'est pas, il n'y a pas de souci parce que quand il y a deux tableaux de variation, ça sera un peu compliqué à expliquer pour le prof. Donc là, au moins, tu les cas. Donc fn admet une bijection de 1e. Donc 1e vers ما كملتش انا صراحه la limite plus l'infini. La limite quand x va plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc vers donc 0 pour les deux cas, je crois, vers 0 plus l'infini. Une bijection de 1e vers 0 plus l'infini. Donc non pardon خربقتها هنا راه كاين او هنا واي دي فوت ديال الاتونسيون. كاين او هنا دونك انا مشيت بحال اللي قلت ادمي بيجيكسيون دو 1 plus infini vers 0 plus infini. C'est vrai. Qui c'est E? Donc on dirait هنا f de E. f de E c'est quoi f de E? نمشيو نحسبوا f de E. Voilà donc نمشي نحسب fn de E. Voilà donc on dirait intervalle fermé بحال هكا. fn de E donc c'est x facteur donc on dirait بحال هكا c'est E facteur de ln de E c'est 1. n à la puissance librina c'est غتبقى E sur E plus 1. Donc tu feras E sur E plus 1. Voilà. Voilà. Sur E plus 1. Voilà, c'est clair. Donc E sur E plus 1. Et bien sûr, et on a E sur 2E plus 1 il est inférieur à E sur E plus 1 parce que نتايا عندك E sur E plus 1 وقسمتي على جوج باغي تقسم بحال غيتقسم دونك غيولي صغر من هذا. Et on a donc c'est clair hein, c'est clair appartient à 0 plus. Bien sûr اللي كان عندكم des questions شي بلاصه ما فهمتوهاش لي كومونتير كنقراهم دونك غير سولوني راه نجاوبكم. دونك fn de x المهم غتكتبوها هادي غتعاودو تكتبوها. دونك fn de x égale à 0 هذا اصلا خصني نكتبها. fn de x égale à 0 admet donc 1e
unique qu'on va noter UN, qu'ils ont noté UN. Donc on a fini pour la feuille. نمشيو les feuilles, une feuille أخرى. في حتة les feuilles, في حتة les feuilles. ناخدو غير وحدة. دونك نكمل. أنا ما كنضربش يرجع je complète. Donc نكتب suite هنا. Question 2A. Question 2A. Gueulier fait A. Montrer que, quel que soit x appartenant à un E fermé, fn plus 1 de x est inférieur ou égal à fn de x. On dirait la différence. Oula. Je sais pas si ça va marcher. Non, ça va pas marcher. Non, ça va pas marcher du tout. Tu vas me dire n plus 1 supérieur à n. On va les expressions, mais ça va pas marcher. Donc, on va faire une différence. On a bien fn de x, 1 moins fn plus 1 de x est supérieur à 0. Donc, fn de x moins fn plus 1 de x. مش هحسبوها. fn de x هي donc العادي اللي عندي ln de x à la puissance n. Donc, un même dénominateur اللي ما كيتبدلش moins x ln de x à la puissance n plus 1. Donc, à des dénominateurs positifs, il n'y a pas de souci. Ben là, on fixe un x, quel que soit x, appartient à un e. Donc, je vais factoriser ln de x à la puissance n. Un e ln de x à la puissance n sera positif. Parce que un e ln est positif, puissance impaire ou l'impair est pas positif. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc, l'ahsan factoriser x à la puissance x facteur de ln de x à la puissance n. من الأحسن مع بالية لو ريزلتا أنها تبقى بوزيتيف. شي حاجة اللي كتبان ليا بوزيتيف كنخليها بوحدها. دونك 1 moins ln de x. دونك لا كيستيون بقى في هذا. سي خاص ln de x يكون سوبيريور خاص يكون انفيريور à 1 باش يكون هادشي بوزيتيف. دونك كيفاش غنمشي نديرها؟ غنمشي من عند لا كيستيون. بان لي انا ملي غنمشي من هاد لا كيستيون نقدر نخرج x inférieur égal à e supérieur égal à 1 implique que ln de x qui est croissant dans ma ln de e c'est 1 ou ln donc 0 implique donc que 1 moins ln de x ben, c'est supérieur ou égal à 0. Donc fn de x moins fn plus 1 de x est supérieur ou égal à 0. Fn de x supérieur ou égal à fn plus 1 de x. Donc voilà, on l'a démontré. Donc voilà pour la question. صراحة أنا ما سمعتش ما عرفتش ما والله ما عرفتش بي سي عندهم الحقيقة يديروا زعما كيقراو هادشي. مي بون je suis convaincu qu'un bon élève de PC يقدر يجاوب على هادشي. On déduire que UN avec 1 supérieur ou égal à 2 est convergent. Donc هنا خاصها تحفظ. غنبينوا ان UN est croissante grâce à cette question. Et on va montrer donc غنمشيو par théorème de la convergence monotone. ما عرفتش واش UN croissante ولا décroissante. المهم monotone. Donc كندير لها نعوض fn plus 1 de x par UN je pense. Ouais si je le remplace par UN. UN ولا UN plus 1 على حسب. المهم عندنا fn de x دونك نقولوا بعدا ان UN في كاين بعدا UN. Solution unique لقينا في 1 e donc نقدروا نغومبلاسيو x ب UN. Donc fn de UN est supérieur ou égal à fn plus 1 de UN. Sauf que c'est fn plus 1 de UN plus 1 parce qu'ils sont égales. Parce que fin de la question il y a la solution fn de UN égale à هذه. fn plus 1 de UN c'est égal à هذه. fn de UN sur l'intervalle 1e. بغيت نحيد fn plus 1 و fn plus 1 sur l'intervalle مشيت الورقة خصني نمشي لهذه table de variation. Donc voilà. 1e. 1e c'est croissant, donc il n'y a pas de souci, dans les deux cas ça sera croissant. On a fn plus 1 et pas fn sur 1e. Implique donc que un plus 1 est supérieur ou égal à un.
donc un avec n supérieur ou égal à 2. Donc prenons n supérieur ou égal à 2, il n'y a pas de souci. Supérieur ou égal à 2 et croissante. Donc voilà. Pour montrer qu'elle est convergente, on a un. Donc bien e ou 1. On a un. Donc majoré par e et croissante. Donc d'après le théorème de la convergence monotone, pardon, ma question, donc d'après le théorème de la convergence monotone, un est convergente. Voilà, il n'y a pas de souci avec ça. On notera L sa limite. L est égale à la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Équivalence, je sais pas, équivalence de n. La question numéro 1, en remarquant que un est inférieur ou égal à L, montrer que E sur باش نفهموا بعدا UN في كاين باش نفهموا UN في كاين ان E كاين هنايا دونك UN راه كاينه في هاد البلاصه UN كاين في هاد البلاصه دونك نكمل question C. En remarquant que UN est inférieur ou égal à L, Hadi est inférieur à L. Mais vous remarquez un truc, que Hadi il y a Fn de UN, ou Fn de UN plus 1, il n'y a pas de souci. Ou Hadi il y a Fn de L. En fait c'est simple. كتشوفها في الاول كتخلع ولكن ملي كتفكر فيها راه شحال ساهله. Vous remarquez que هذه هي Fn de UN وهذه Fn de L. Donc كندخل عليهم بجوج. C'est tout, il n'y a pas de souci. Pas un dakhal alim juge parce que c'est croissant avec l'intervalle. Parce que UN, on a UN inférieur à L ou égal à L. Implique que Fn de UN est inférieur ou égal à Fn de L. Mais cela implique que E sur 2 plus 1 est inférieur à L, facteur de Ln de L puissance n sur L plus 1. Donc voilà pour la question. Oui, voilà, bien, oralement, c'est clair. Bien sûr, c'est un Fn est croissante sur 1 plus infini libre. Okay. Voilà. Quand I make sure that Koshi Kiben montrer que L égale à E. Donc cette question montrer que L égale à E. كيفاش ندير لها montrer que شي حاجه égale à شي حاجه في اكثريه ديال لي كال اللي انا شفت on procède pas absurde. دونك انا بعدا في لي كيسيون بحال هكا اللي كيقول لي montrer que la limite كتساوي la limite je suppose ديما pas absurde وكتخرج ليا دونك غنمشي pas absurde. وي بالي في هاد لي كيسيون الاخرين في هاد لي كيسيون الاخرين ديال ديجا بعدا هادي سونسمات اللي كيكونوا عارفين بزاف ما كيستعملوها ولكن بيسي خاصهم يفكروا فيها. دونك كيبان لي ان بيسي ماشي ديالو زعما في الاخر ماشي ديالو. المهم ماشي مشكل. on suppose que L كيخالف بجوج كيأولي جوج كيخالف ال E. Donc L définit feu quel intervalle? Elle définit feu UN E. Truc comme ça. Parce que Gali elle smitho supérieur ou égal à UN. Je crois ما مشيتش بهاد الطريقه. ما مشيتش بها. امشي نكبر زعما نكبر الانترفال. Alors attendez. نكبر الانترفال genre نستعمل UN. اوكي نستعمل UN. on a UN بين E و 1. on est bien d'accord. ان UN ما بين E و 1. ندخلوا لي ليميت. هذوك سي دي كونستانت غيبقاو. دونك L غتكون ما بين
On va pas supposer que L sera le juge. Non, on va pas supposer que L. ما نديرهاش. ندخل على limite. On suppose هنا on va supposer هنا بعد ما درنا باش تبقى واحد نضاف في la rédaction on va supposer que L donc on va supposer maintenant que L par exemple on suppose que L بحال هكا qui est strictement زعما AE dans ce cas mais ندخلوا ال ln dans les deux côtés ندخل ال ln donc ندخلوا على ln implique que ln de L donc c'est croissante هتولينا 1 وهنا هتولي 0 نشوف واش نقدروا نستعملوا الريزولتا اللي قبل يا با سوسي افيك سا ندخلوا لا بيسونس ان هذه كتعطيني هذه ايدي على ان لا ليميت باسكو اللي كان ا لا بيسونس ان ما بين 1 و موان 1 strictement égale à 0 donc on a la limite lorsque n tend vers plus l'infini de ln de L à la puissance L égale à 0. Parce que ln de L est compris entre 1 et 0. باش نقدر نستعمل نقلب على واحد لابسورديتي دابا نقلب على واحد لابسورديتي نستعمل يمكن خصنا نستعمل لونكادرمون اللي قبل نورمالمون ما يجيوش يحطوا لي بحال هكا اللي كان لا ليميت lorsque n tend vers plus l'infini de L égale à 0 donc راه بحال اللي قلت ان هذه كامله égale à 0 دونك 0 غيكون دونك كبر من هي هذيك وي سي bien ça parce que L ou L plus 1 c'était réel oui donc نقولوا donc la limite lorsque n نقول لنا L réel appartient à L c'est un réel est un réel la limite lorsqu'on tend vers plus infini de L ln de L ça fait donc voilà L plus 1 égale à 0 donc cela implique quoi? Cela implique que cela implique d'après ça que 0 supérieur à E de E plus 1 ceci est absurde ودابا عاد نوريكم علاش درت الانترفال بحال هكا وما درتش كتخالف باسكو غناخد تو لي ال اللي كاينين ما بين 1 من 1 في ال زعما ال يكون 1 داكشي اللي اصغر من او ولكن ما يقيسش او وكنلقى ان كتخرج لي ابسورديتي وانا عارف ان ال كونفيرج وانا عارف ان ان كونفيرجونت وان ال كاين في هذا الانترفال دونك راه ال يقدر يكون غير او فهمتوا لو ريزونمون donc L égale à voilà donc c'est fait pour la question donc L il y a la limite lorsque n tend vers plus infini de un la question lui قال لي montrer que la limite lorsque n tend vers plus infini de ln de un à la puissance n égale à 1 demi donc كيفاش نخرجوها ln de un c'est الحاجه الوحيده اللي نقدروا نجبدوا منها un هي fn de un fn de un est égal à quoi fn de un est égal à e sur 2 facteur de e plus 1 donc اش غنديروا نستعملوا هذيك نديروا fn de n égale à e sur 2 facteur de e plus 1 ونخرجوا منها ln de n نخرجوا منها ln de n من الاحسن ln de n à la puissance n voilà donc بان لي الكيسيون e on a fn de n égale à e sur 2 facteur de e plus 1 ceci implique que ln de n donc غنضرب شويه في الكالكول هاي عندكم ليكسبريسيون ديال fn غنقسم على un ونطلع un plus 1 غيبقى لي هنا e de e plus 1 voilà donc غتبقى بحال هكا sauf que donc elle dira donc la limite de quoi donc la limite implique que la limite lorsque ça fait خرجت la limite lorsque n tend vers plus infini de ln de n à la puissance n
bah égal la limite lorsque n tend vers plus infini devient ou n شناهي راهي e plus 1 sur e facteur de 2 facteur de e plus 1 sur e غتمشي هادي مع هادي هادي مع هادي غتبقى 1 demi. C'est fini. 1 heure. أول فيديو فيها 1 heure. Donc ça fait le problème. Un problème très riche. عجبني. Donc voilà. داكشي اللي بدات تشوف فرحان. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. أنا جاتنا هاد الفيديو غتستافدو منها بزاف. Les élèves sciences maths comme les élèves PC صراحة. حتى في كيفاش زعما كيبان لكم انا كندير مي ريزونمون بحال دابا انا كنت في ان اكزام صافي بحال انا جلست في اكزامان ديال 1 heure تحط فيها ان بروبليم داناليز وختمتو بحال هكا. المهم au revoir, à la revoyure. Et si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Les examens blancs, je crois, les semaines, et je vais نكتفيهم بزاف. لي ناسيونال غنشوف غير داكشي باسكو انا درت بزاف ديال لي ناسيونال ولي جيت فريمون حطيت كل ناسيونال واش درت فيه راه فريمون غطوال. المهم ما نعطلش بالي هاد الفيديو دابا شحال الساعه دابا 11 بالي بات الساعه 16 الجوج ديال الصباح. المهم سلامه.